onaj ko kontroliše određeni prostor u najvažnijem smislu, dakle i političkom i bezbjednosnom, obavještajnom i medijskom, u stvari kreira narative o tome kroz šta je taj prostor prolazio sa svim svojim ljudima sa kojima se nalazi i institucijama, tumači pojedine političke odluke i to radi dakle sa mjesta koje je autoritativno i koje ne dozvoljava bilo kakvo preispitivanje takvog viđenja situacije. Dakle, možete vidjeti kakva je cijena kada na bilo koji način te narative pokušate protumačiti kao neosnovane, kao istorijski neopravdane, kao politički štetne, kao glupe. Dakle, kada u stvari krenete logikom koju je na najbolji način u Srbiji na istoku objasnio Svetozar Marković, tumačeći i raspravljajući o odgovornosti pojedinca za pojedine političke odluke i razne životne odluke i odgovornosti samog naroda. Upravo je Svetozar Marković stavio pred nas tu dilemu, ako je čovjek pogrešiv, a više ljudi čini narod, kako narod može biti nepogrešiv? I tada nam je o nepogrešivosti naroda govorio kroz opredjeljenje da se narodna volja pokaže kod izbora pojedinih lidera, kao što je Napoleon ili pojedinih predsjednika država, koji su poslije taj narod doveli ne samo do velikog istorijskog, vojnog i političkog poraza, nego i do mnogih žrtava. Moglo se vidjeti i ono što je uradio Hitler, da iako je izabran od njemačkog naroda, on je obezbijedio njemačkom narodu jako veliko stradanje, dakle i izabrao i za njih jedan veliki istorijski, vojni i politički poraz koji je Njemačku koštao 1945. godine. Narod je to podržavao, pa kako je onda narod u stvari nepogrešiv ako su ljudi pogrešivi, ako ljudi griješe? Preispitivati takve stvari, razgovarati o odgovornosti vlastitog naroda i živjeti na prostoru na kome se suvereno odlučuje o drugačijim narativima, o drugačijoj priči, nije nikada jednostavno. Predstavlja dakle i svojevrsni, bezbjednosni i svaki drugi rizik. Najmanje što se može desiti jeste da vas na određen način ignorišu, da kažu treba ga ignorisati. U drugoj fazi poslaće ljude, poslaće organizacije, poslaće strukture, ugrozit će vam bezbjednost, slaće vam poruke, prijeteće poruke, a na kraju će posegnuti i za konkretnim akcijama protiv vas. I sve to mi vidimo, dakle, u ovoj našoj i državi i na ovom našem prostoru. Suštinski narativ koji treba da opravda činjenicu nepogrešivog bošnjačkog naroda i njegovog političkog vođstva upravo se pokazuje na primjeru razgovora o greškama koje su činjene od 90-ih do danas. Kada ne idete dakle dalje od tih 90-ih, nego raspravljate o tome da je pogrešno da pojedini ljudi prihvataju radikalne interpretacije islama, da budu dio nekih globalnih islamističkih pokreta ili organizacija i da to nanosi štetu cijelom narodu, daleko više nego razgovor na tu temu i upiranjem prsta u to. Kakav je odgovor tih ljudi koji se osjete prozvanim? Kakav je odgovor tih organizacija koje primijete da su prozvane? Možete to pogledati na društvenim mrežama. Kogod je pomenuo odgovornost na bilo koji način za ovakve promašene odluke, dakle i kogod je rekao ovdje postoje radikalni elementi, ti radikalni elementi su odgovarali, pisali poruke i upravo pokazivali koliko i jesu radikalni. Dakle, zamislite radikalnog, frustriranog islamistu koji kaže ja nisam islamista, ali treba sve kršćane i hrišćane pobiti, treba ubiti Jevreje, treba uraditi. A onda vas uvjerava da on nije radikalni islamista i da treba ubiti onog ko propagira takve ideje. Dakle, u takvom mi svijetu u stvari danas živimo, u kome kad god počinjemo govoriti o uzrocima, za nas uzrok počinje jedan dan kada u stvari i nije bio početak ovog procesa. Je li tako teško prepoznati početak ovog procesa, pa kao neki tumači naše bliže i dalje istorije
kada tumače ovaj proces, kažu da to počinje sve onog momenta kada su građani Bosne i Hercegovine opredijelili se da Bosna i Hercegovina bude suverena 1. i 2. marta 1992. i da oni koji se protivili tome predstavljaju pobunjenički entitet, pobunjeničku strukturu sa kojom se trebalo obračunati onako kako predviđa Ustav i zakon Bosne i Hercegovine. Pogledajte koliko gluposti, proizvoljnih informacija i netačnosti stoji u ovoj dugoj, složenoj rečenici, dakle o početku ovog procesa, ovog života, ovih događaja, ovog svega u čemu mi živimo. Dakle, sve u ovome je laž. I sada kada biste identifikovali sve te tačke pogrešnog tumačenja, interpretacije, dakle i zaključili da u stvari nije sve počelo taj dan, ta 2 dana, 1. i 2., nego je počelo raspadom Jugoslavije. Jugoslavija se raspala na jedan način koji nije bio predviđen ustavom te zemlje, dakle odlukom nekakvog francuskog sudije Badentera koji je konstatovao da Jugoslavija više ne postoji. To nije predviđeno bilo u ustavu. Kada vi budete predstavljali pobunjenički entitet u tom procesu razvijanja države koja ima svoj ustav i koja ima predviđenu mogućnost eventualnog nacionalnog osamostaljivanja ili republičkog pojedinog djelovanja i odvajanja, mehanizme koji podrazumijevaju obaveze i kako se one mogu provesti, na koji način izvršiti i gdje se odluka na kraju mora donijeti. Dakle, a vi vidite da je ta procedura potpuno izigrana. Dakle, mi onda želimo da krenemo od datuma kao da je Bosna i Hercegovina ona Kulinova Bosna ili ona od Bana Borića od Bosne ili ona od Konstantina Porfirogenita iz sredine 10. vijeka, da je to bila ta Bosna 1. i 2. marta i da je protiv nje digao se neka struktura, neka organizacija politička i neka vojska i da je to trebalo suzbiti. Eto, tako se govori na ovu temu. Nećemo reći da su 1. i 2. mart rezultat jedne nezakonite odluke o raspisivanju referenduma za suverenost Bosne i Hercegovine. Dakle, ta odluka nije donesena u skladu sa zakonima Republike Bosne i Hercegovine i u takvoj odluci nije učestvovao čitav jedan narod i svi njegovi politički predstavnici koji su napustili sjednicu na Skupštine Bosne i Hercegovine koja je trebala odlučivati o jednoj takvoj stvari. Dakle, kada donesete tu odluku, a da ne pitate jedan narod i onda izađete na referendum koji kažete da je izvor vašeg pravnog utemeljenja, da ste učinili sve pravno predviđene korake, ispoštovali procedure i dobili suverenu državu Bosnu i Hercegovine, onda se okrenete i vidite da u stvari ni izlazak na referendum, ni glasovi dati na tom referendumu za suverenost Bosne i Hercegovine i to referendumu koji je trajao 2 dana, što je presedan. Dakle, nikada do tada se nije na 2 dana izjašnjavalo o nekom pitanju. Tada se izjašnjavalo da bi dovoljan broj građana izašao. Ustavom je predviđeno 2/3 ljudi da bude za takvu odluku. Nije bilo 2/3, dakle. Ali nije prijatno kada kažete da je odluka na koju se pozivaju političke vlasti u Sarajevu bila nezakonita. Nije prijatno ni da pomenete u stvari taj posljednji antiratni skup na kome su učestvovali i rudari iz Tuzle koji su došli pješe sa Husina ili iz drugih tuzlanskih mjesta i protestovali pred parlamentom, skupštinom Bosne i Hercegovine, da su tada snajperisti ubili nekoliko lica, da je taj skup rastjeran oružjem, upravo onako kako smo to poslije vidjeli na ukrajinskom Majdanu 2014. godine, po istom modelu. I rečeno je da su to uradili neki Srbi iz Holiday Inna. Demantovali su poslije to mnogi ljudi, ali te informacije su držane po strani, pa čak i izjava jednog uglednog specijalca republičkog MUP-a koji je prije više mjeseci posvjedočio dakle da je pucnjava došla iz određene kuće, da su pripadnici državne bezbjednosti zajedno sa jednom paravojnom strukturom učestvovali u tome i da u toj akciji nikakvu ulogu nemaju Srbi koji su bili u Holiday Innu, koji su oni specijalci pohapsili
za ručkom nalazeći ih u trpezariji, a ne sa oružjem. Dakle, cijela ta priča, dakle, sada djeluje potpuno drugačije. Kada kažete da je referendum zakazan nezakonitom odlukom Skupštine, da njegov rezultat nije bio zasnovan na Ustavu i na zakonu i da cijeli taj put kojim se krenulo tada, dakle, zajedno sa tim antiratnim skupom, je u stvari pokazivao ko želi rat. Zašto želi rat? Čak i prije ove odluke referendumske mi ćemo vidjeti u dokumentima iz Haškog tribunala, iz mnogih predmeta, ali ćemo vidjeti i dokumentima koje su na stranici slobodanpravljak.com objavljivali hrvatski obavještajci kao izvore, dokumentacione izvore, važna saznanja o tome šta se dešavalo u Bosni i Hercegovini, kako se to odvijalo, na koji način je hrvatska vojska i hrvatska policija pomagala muslimanske snage, vojne i tako dalje. Dakle, to naravno, kada zavirimo u te dokumente, vidjet ćemo da lažu i neki ljudi koji nam djeluju ponekad i simpatično, čije izjave ponekad mi i podržavamo na određen način, razumijevajući da u njima ima element tolerancije. Ali kada takva ličnost kaže da bosanski muslimani se nisu spremali za rat, su bili potpuno nepripremljeni, da se nisu naoružavali, onda to baš nije zasnovano na ovoj činjenici da je sekretar stranke Demokratske akcije Hasan Čengić još u martu 1991. godine, dakle, slao mnoge kadrove SDA preko Hrvatskog republičkog MUP-a. Dakle, zamislite da postoji policija jedne države koja komunicira sa jednom političkom strankom i njenim sekretarom i da taj sekretar te stranke, koji će poslije biti ministar rata, ali je Izetbegovića i najvažniji logističar, perač para, korumpirani, dakle, agent iranske tajne službe, koji je na kraju smijenjen zbog operacije Pogorelca na američki zahtjev. Dakle, kada sve to uporedite i vidite da je obuke koje su prolazile, da su formirani bataljoni ili bataljuni, kako piše u tim hrvatskim dokumentima, da su tamo navedena sva imena, sve biografije, da mi možemo zaključiti da je nekoliko hiljada ljudi prošlo kroz te obuke u Đakovu i Jastrebarskom, da su dobili određena zvanja, da su prošli određene važne obuke i organizacije i da su bili iz svih krajeva gdje god su postojali, dakle, kadrovi stranke Demokratske akcije. Ta muslimanska, odnosno SDA, paramilicijska i parapolicijska i paravojna struktura poslije se obukla u uniforme teritorijalne odbrane i u uniforme rezervnog MUP-a. Bili su sa naoružanjem. Dakle, to vam kaže neko ko je također učestvovao u tom ratu i odlično znam šta se desilo i odlično znam kako se sve to odvijalo. Dakle, bilo je planova da se uđe u rat, bilo je priprema da se uđe u rat, bilo je i finansijskih, i ekonomskih i političkih priprema. Dakle, takve političke pripreme su bile ove nezakonite odluke kojima su Srbi istjerani iz institucija Bosne i Hercegovine. Dakle, i vidjet ćemo paralelu sa današnjim vremenom. Dakle, moći ćemo uporediti tu tehnologiju, tu matricu koja se, dakle, tada primjenjivala, kako se pokušavala primijeniti i u ovom vremenu, kako je povremeno davala uspjeha, ali kako je na kraju ipak poražena. Dakle, cijela priča o stvarima koje nije trebalo uraditi, koje se nisu smjele desiti. Dakle, je priča o greškama koje je narod trpio, tolerisao, prešutno odobravao. Pa ta prva greška u kojoj se prihvatilo da je Alija Izetbegović vrhovni komandant oružanih snaga, da je prvi predsjednik Bosne i Hercegovine. Eto, već u toj rečenici leže dvije laži. Dakle, vrhovni komandant oružanih snaga je bilo predsjedništvo. Ono je imalo i svoju platformu, ratnu platformu, platformu odbrane, u kojoj je tačno naznačena uloga samog tog kolektivnog šefa Bosne i Hercegovine. Postojao je samo predsjedavajući koji je imao ulogu da zakazuje sjednice na kojima se donosile odluke, ali on nikako nije bio prvi predsjednik Bosne i Hercegovine, niti je bio vrhovni komandant oružanih snaga.
Ali kad pogledamo posljedice takvog van institucionalnog djelovanja, mi ne vidimo samo Stranku demokratske akcije. Vidimo da u svemu tome učestvuje SDP. Sve odluke su bile donešene zajedno, svi papiri su potpisivani zajedno, vlast je bila zajednička, ali je u suštini najvažnijim represivnim mehanizmima suvereno upravljao Alija Izetbegović. Dakle, i vidjet ćemo da je u oružanim snagama on postavljao komandante i smjenjivao ih, ponekad davao naloge za njihovu likvidaciju. Vidjet ćemo da je policijom on suvereno upravljao i da je i tu vršio određene izmjene, da je formirao službu državne bezbjednosti, odnosno preimenovao je u AID, Agenciju za istrage i dokumentaciju, da je on postavljao direktore, da je on odlučivao o tome ko će biti i dokada će biti na funkciji, a dokada će biti živ. Pa ćemo vidjeti takve vrste razgovora koji se odvijale i na kraju ćemo vidjeti i namjeru da se ubije posljednji rejs ulema Jugoslavije, Hadži Jakub Efendija Selimoski, i vidjet ćemo RPG-e iz Olje kako u septembru 1992. pucaju na spavaču sobu rejs uleme, kako tada gine zet i unuk 9. rejs uleme Naima Hadži Abdića, kako je ranjen sekretar Jaseta, tada Omerdić, koji je živ, dakle i danas može posvjedočiti o tom vremenu. Dakle, i možemo vidjeti da čak ni taj napad na rijaset islamske zajednice koji je izvršen uz odluku i volju samog Alije Izetbegovića i ljudi okupljenih oko njega, dakle, možemo vidjeti da nije dao rezultat, da rejs ulema se nije povukao iz zemlje, da je ostao do juna 1993. godine, kada je odlukom jedne sudince koja je direktno dio tog tazbinskog, šogorskog ili klana prijatelja Prike. Bili su Prike, dakle, tamo u policiji bio i u tajnoj službi uticajan izvjesni Bakir Sadović, ovdje je neka njegova rodica, najbliža saradnica, također Sadovićka sudinca, donijela presudu da se ukida islamska zajednica Jugoslavije i time rejs ulemi Hadži Jakubu Efendiji Selmovskom u stvari poslala poruku da su oni u stvari htjeli njegovo uklanjanje, da je on smetnja i da formiranje nove islamske zajednice Bosna i Hercegovina, koju će pripasti sva imovina islamske zajednice Jugoslavije, dakle u koju su ulagali i druge republike koje su imale muslimane, a pogotovo Srbija ili Makedonija koja je imala Kosovo, koje je pripadalo tome, i Crna Gora koja je imala značajnu muslimansku zajednicu, pa i Slovenija koja je imala oko 100.000 muslimana u to vrijeme, Hrvatska koja je imala 80.000 i tako dalje. Dakle, da su svi učestvovali u tome, ali to je pripalo islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini. Dakle, da li je to bila ispravna odluka? Da li o tome možemo razgovarati sa stanovišta onoga kako je rahmetli Hadži Jakub Efendija Selmovski opisao te događaje dok je bio živ. On je umro i godišnjice njegove smrti uglavnom prolaze nezabilježeno u samoj Bosni i Hercegovini. Dakle, istovremeno odluka o tome da se uđe u rat u Bosanskoj krajini, da se sukobe dvije vojske koje su nastale u okviru Stranke demokratske akcije, odnosno njihovih kadrova, Alije Izetbegovića i Fikreta Abdića. Ali će tada poginuti 3.000 muslimana. Zašto ne govorimo o tome? Najlakše nam je reći da je iz Beograda izmanipulisan Fikret Abdić i da je on zbog toga igrao tu igru. Ali sva dokumentacija koju mi imamo kad je riječ o djelovanju Fikreta Abdića, pa i onom njegovom odlasku u Bijeljinu, kad je odbio da legne na cestu pred Arkanom, kad je tražio oslobađanje nekih talaca, kad se ponašao, dakle, upravo na liniji politike Alije Izetbegovića, kad je nabavljao oružje i vojnu opremu, kad je sve činio, dakle, da bude dio te jedinstvene politike, dakle, mogli smo zaključiti da ta argumentacija o tome kako je Fikret Abdić
bio izmanipulisani igrač Beograda i Beograda prije svega, ali je poslije pobjegao prema Zagrebu, smjestio se u Rijeci, pa tamo bio i uhapšen i suđen za ratne zločine. Dakle, sve to što se dešavalo oko sukoba u Bosanskoj krajini ide na dušu ovoj koaliciji, ovoj politici SDA, SDP. Dakle, i to jeste promašeni politički put, promašena politička odluka i jedan vrlo štetan razvoj situacije. Naravno, tu su i druge pogrešne odluke. Da li je u redu odluka bila da se smijeni Sefer Halilović, da se na njegovo mjesto dovede Rasim Delić, da se na mjesto načelnika generalštaba, odnosno glavnog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kasnije armije Republike Bosne i Hercegovine dovede Enver Hadžihasanović. Zanimljiva je činjenica da su obe ove ličnosti, dakle i komandant armije Rasim Delić i načelnik generalštaba Enver Hadžihasanović zajedno sa Hadžihasanovićevim komandantom 7. muslimanske brigade u Zeničkom korpusu, kome je komandovao Hadžihasanović prije dolaska na ovu dužnost, dakle Amirom Kuburom, da su u stvari zaglavili u Hagu i da predstavljaju jedine muslimanske generale ili visoke oficire koji su odgovarali za ratne zločine i presuđeni za ratne zločine. Vraća nas to na onu izjavu Sefera Halilovića o tome kako je upoznao Aliju Izetbegovića da su Rasim Delić i Enver Hadžihasanović pucali na Sarajevo, da su bili sa JNA, da su bili iznad sarajevskih položaja. Alija Izetbegović mu je potvrdio da ima saznanja da su bili na određenom mjestu, ali da nema informaciju da su baš pucali, samo su komandovali. Dakle, kad pogledamo tu činjenicu i vidimo način na koji se pojedina struktura oko SDA odnosila prema Seadu Rekiću, načinu na koji se danas tumači uloga Fikreta Muslimovića, njihove veze sa kontraobavještajnom službom Jugoslovenske narodne armije, i kada se preispita čitava ta uloga i samog Alije Izetbegovića u tom kontekstu, onda ostaje pitanje ko je ovdje u stvari bio odmetnuti saradnik, ko je u stvari ovdje bio pobunjenički element u okviru jedne strukture sa kojom je garantovao saradnju i sa kojom je sarađivao prilikom dovođenja na vlast u Bosni i Hercegovini. Inače, ti izbori, ti prvi parlamentarni izbori bili su čisti falsifikat, bili su dakle namješteni, sve je bilo uređeno upravo onako kako se i očekivalo da se uredi. Komunisti više nisu mogli garantovati stabilnost države, bez borbe su prepustili vlast Aliji Izetbegoviću. Alija Izetbegović je imao međunarodnu podršku da to preuzme tu vlast, imao je čak podršku iz Beograda da preuzme tu vlast. Krema te nacionalne inteligencije iz Beograda je dolazila i obilazila Aliju Izetbegovića u Sarajevu, obavljala razgovore sa njim i kao što ga je izvodila iz zatvora od 83. pa ga izvela 89. Dakle, nakon nepunih 6 godina, iako je bio osuđen na 14 godina zatvora. Dakle, to sve pokazuje stvari o kojima će se morati donijeti nepobidan istorijski sud. Dakle, mi te stvari prosto moramo istraživati kao narod. Da li je odluka o raspisivanju referenduma bila zakonita? Pogledamo propise Republike Bosne i Hercegovine i izvedemo zaključak. Da li je taj referendum donio nepobitne odluke ili je njegova odluka kao i ona odluka referenduma u Makedoniji u kojoj nije ni pola glasača izašlo, odnosno birača, da podrži odluku o ulasku u NATO alijansu, ali je na kraju odluka donešena i oni uopšte nisu bili bitni. Mnogi takvi referendumi u pojedinim tim banana državicama donošeni su bez obzira na procedure koje su utvrđene. Ali istorijska istina je samo jedna i ona je zasnovana na vjerodostojnim izvorima. Dakle, vjerodostojni izvori su naravno zakonski okvir i Ustav Republike Bosne i Hercegovine, sve ono što mi imamo u dokumentaciji, pa i propisi Socijalističke federativne Republike Jugoslavije koji nisu bili izmijenjeni u Bosni i Hercegovini. Mnogi su bili na snazi i mogli su jedino oni biti primjenjivani jer drugačiji propisi nisu donešeni. Kakav je naš stav
prema tome, prema propisima Socijalističke federativne republike Jugoslavije koji su postali izvor prava i mnogo godina poslije rata jer nisu bili promijenjeni, a ta pitanja koja su oni rješavali, ti propisi, dakle, nisu rješavana na drugi način u Bosni i Hercegovini, pa je tek trebalo popunjavati tu prazninu. Zato imamo tu hiperprodukciju zakonodavstva, 1000 i nešto odluka koji donosi neki neovlašteni čovjek na čelu ureda visokog predstavnika. U principu njegova uloga, njegova misija proističe iz aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma i ona uopšte nije ni zakonodavna, niti može donositi takve vrste odluka, dakle da može progoniti ljude, da može određivati hapšenje, izmišljati krivična djela i slične stvari i pozivati se na autoritet izmišljenog Savjeta za implementaciju mira koji nikad nije dobio verifikaciju u Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, bez obzira što neki ljudi vole da pričaju o tome da je to nekada verifikovano. Nije verifikovano. Dejtonski mirovni sporazum je osnov i izvor prava u Bosni i Hercegovini. Vijeće za implementaciju mira ili Savjet za implementaciju mira je nekakva neregistrovana, nevladna organizacija koja u stvari nema jasne principe ni vlastitog organizovanja i postojanja. Ko je čini, kako je čini, kad je čine ministri inostranih poslova, kad predsjednici država, koliko minimalno država treba učestvovati, koji potpisnici Dejtona i kreatori moraju biti dio, na koji način se u stvari ostvaruje konsenzus. Ne može jedan organ za koji se izmišlja da su ga verifikovali Ujedinjene nacije odlučivati drugačije o pitanjima mimo povelje Ujedinjenih nacija. Niti može mimo pravila i procedura samih Ujedinjenih nacija. To znači onaj koji ima pravo veta u Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, njega morate ubjeđivati, sa njim morate postići konsenzus u svim organima Ujedinjenih nacija kako bi vaša odluka bila provediva. Ali ovdje prosto ljudi žele da predstavljaju nam lažnu sliku kako bi opravdali to svoje vlastito ćutanje na tu temu. Dakle, Savjet za implementaciju mira je nelegalan organ i on ne može biti važniji organ od Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija. A Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija nema mandat da upravlja Bosnom i Hercegovinom kao članicom Ujedinjenih nacija. Kako bi to onda mogao neki organ koga je Savjet bezbednosti podržao nekom izmišljenom rezolucijom? Kako bi on imao prava da zavede protektorat, da napravi poslušnom državu i da sam donosi odluke, zakone, dakle i usmjerava taj državni put? To je pogrešna politika. Bosanski muslimani će morati o tome donijeti svoj sud, kao što je srpski narod kroz svoje institucije jasno zaključio gdje su u stvari bile odluke koje su bile štetočinske, gdje su bile pogrešne i promašene, šta je dio pogrešnih uvjerenja koji su i sami prihvatali, zašto su dozvolili i trpili pojedina šikaniranja i kada je vrijeme bilo da se kaže dosta i da se podvuče granica, da se utvrde crvene linije vlastitog interesa koji niko nema pravo prelaziti i koji Dejtonski sporazum nije dao nikome, dakle koji je povelja Ujedinjenih nacija nije dala nikom, a ona je zajedno sa pojedinim dokumentima, dakle i to je član 2 Ustava Bosne i Hercegovine jasno definisao kad je u naše zakonodavstvo uveo važnost, najveću važnost tih međunarodnih ugovora i sporazuma i stavio ih iznad našeg lokalnog zakonodavstva. To je u stvari bio, to je trebalo biti nasljeđe jednoj novoj demokratskoj državi u kojoj se neće s polja donositi takve kolonijalne okupacione odluke, jer one apsolutno su suprotstavljene osnovnim, primarnim dokumentima Ujedinjenih nacija. Kako bi neki organ Ujedinjenih nacija mogao ovlastiti neku izmišljenu strukturu da radi nešto što ni on, taj organ, nema pravo da radi? Dakle, Bosna i Hercegovina nije kao članica Ujedinjenih nacija država pod protektoratom i njome se ne može upravljati na taj način na koji su izmislili britanski i američki predstavnici izmišljajući mesijansku ulogu Vijeća za implementaciju mira. Šta je u stvari stav bosanskih muslimana, intelektualne zajednice
akademske zajednice, novinara, medija, dakle bilo čiji, političara. Šta je stav o takvim događajima, dakle, u našoj bliskoj istoriji? Mi ćemo morati imati o tome sud. Ja mislim da je mnogo toga bilo dio jednog lutanja, strateške dezorijentacije, da smo prosto zaglavili na jednom mjestu na kome nema izlaza ni za nas, ni za državu u kojoj živimo. Mi smo učinili nemogućim zajednički život u ovoj zemlji. Kad učinite nemogućim zajednički život sa Srbima i Hrvatima, vi ste izrekli presudu Bosni i Hercegovini. Dakle, presudu da ona ne može, da nema razloga, da nema istorijskog opravdanja više da postoji. Možemo li razmišljati o tome ili ćemo čekati da svi ovi procesi dođu do svoga kraja i do potpune prepoznatljivosti svih posljedica koje izazivaju? Ili možemo već sada vidjeti kuda ovo vodi? Da li postoje ljudi koji su spremni, dakle, analizirati ove pojave, ove događaje, ovaj put koji je od početka bio pogrešan? Od početka je bio štetan. Dakle, on je prosto imao samo jedan cilj, jedan pravac svoga kretanja. Taj cilj je bio rat i stalni sukobi. I mi još uvijek stojimo na toj trasi. Dakle, ne vidimo način, ne vidimo mogućnost da preispitamo neke svoje političke odluke i da kažemo da i narod može pogriješiti jer pojedinci griješe, ali da narod ima potencijal da preispita svoje odluke, da ima kapacitet da preispita, da ne možete onoga ko preispituje narodne odluke upravo sa stanovišta aktuelnog, realnog života proglasiti za autošovinistu, za izdajnika, raditi mu o glavi, vrijeđati ga u javnom prostoru, napadati ga na društvenim mrežama, a istovremeno držati narod u zarobljeništvu, u gluposti, u poniženju, u siromaštvu, dakle držati na dnu svih ljestvica koje svjedoče o tome koliko taj narod uopšte vrijedi u istoriji. Mi danas u stvari nemamo inteligenciju sposobnu da preispita ove procese. Čak i kada je sposobna da uoči grešku, nije sposobna da stane iza takvog političkog stava i da se sukobi sa javnim narativom. A javni narativ je narativ koji podržavaju organizovane snage u okviru naroda. A te organizovane snage su u političkim strankama, u partajama, kako bi to rekao Svetozar Marković, koje vladaju Bosnom i Hercegovinom. Dakle, i sve ono što je napisao u Srbiji na istoku Svetozar Marković može se primijeniti i o Bosni i Hercegovini na Bliskom istoku i o tome kako je i na koji način čitav jedan politički sistem oblikovan samo da bi imao što više birokratije, što više ujni, strini, tetaka, rodbine, dakle zaposlene, što više vojnika koji će glasati za tu politiku i koji neće preispitivati ranije donešene političke odluke i put kojim se ide. Naravno da je ovakvo stanje nekome dobro, neki su bogati u ovakvom stanju, njihova djeca su ovdje zaposlena, situirana, oni imaju idealne uslove života, imaju najviši standard, voze skupa kola, kupuju najskuplje uređaje za zabavu i mobitele i za komunikaciju i za sve. Dakle, i njima je prosto dobro u ovakvoj zemlji i oni će uvijek predstavljati najveću smetnju preispitivanja pređenog puta. Kada preispitujete pređeni put u najboljoj namjeri, zato što živite i zato što sve vidite, zato što u stvari svjedočite o tome koliko unesrećenih ljudi, porodica, koliko siromaštva ima u ovoj zemlji i kako narod teško sastavlja kraj sa krajem. Kad vidite način na koji se guši slobodna riječ, proganjaju ljudi koji su slobodarski orijentisani u okviru Bošnjaka i pokušavaju upravo dati podršku, pokrenuti taj proces preispitivanja ovog puta. Kada vidite način na koji se pljačka, način na koji se bahato troše zajednički resursi, državni resursi i na kojima se održava taj narativ o tome kako je sve rezultat u stvari zle namjere onog drugog
kako ništa nije dio naših političkih grešaka. Dakle, onda vidimo gdje je ćorsokak u koji smo sami sebe doveli, idući pravim putem. Eto, išli smo pravim putem, Alija je bio pametni vođa bosanskih muslimana, on je pametno vodio bosanski i evo gdje ih je doveo. Dakle, danas da kao zadnja Evropska liga stoje na granici Hrvatske, slikaju se, dakle, daju otiske, daju biometrijske podatke o sebi, o svom identitetu. Zašto? Zašto ako smo mi ti evropski muslimani, kada Evropa zna da smo mi ti evropski muslimani, zašto Evropa toleriše ovakvo ponašanje prema nama koji smo mudri, dobri, evropski orijentisani i koji zahtijevamo građansku državu u kojoj ćemo mi birati Željka Komšića, Slavena Kovačevića, dakle kao hrvatske predstavnike, a izabrati Nebojšu Vukanovića i Mirka Šarovića da nam budu srpski predstavnici ili Blanuš. Dakle, mi ćemo odrediti i Srbima i Hrvatima ko može biti njihov predstavnik. I kao što su bosanski muslimani već sada se izjasnili kroz stranku Željka Komšića da će podržati Slavena Kovačevića da bude novi kandidat za hrvatskog člana predsjedništva. Dakle, čovjeka koji se zalagao da se ukine hrvatstvo i bošnjaštvo i srpstvo kao konstitutivnost i kao politička definicija prava konstitutivnih naroda i da može svako birati svakoga i da predsjedništvo može imati i 3 bošnjačka člana jer oni su građani. Dakle, i zamislite tog čovjeka koji na kraju dođe na televiziju zelenih beretki. Dakle, ne samo SDA, Avdić, nego zeleni beretki da saopšti svoje odluke, da je on nakon izgubljenog sudskog spora pred Evropskim sudom, on je od danas Hrvat i on je uvijek bio Hrvat i on će se kandidovati za člana predsjedništva hrvatskog naroda, koga će Bošnjaci opet izabrati kao što su birali i Željka Komšića. Je li to ispravna politika? Zašto se onda javlja čuđenje u Sarajevu na koji način Hrvatska ovo odlično razumije i na koji način šalje poruku da to neće tolerisati? Dakle, da će učiniti sve svojim mehanizmima međunarodne podrške svome narodu da taj pokušaj majorizacije hrvatskog naroda, najmanjeg brojnog naroda, oni neće dozvoliti. A kada to neće dozvoliti, onda je nemoguće zamisliti da će sarajevske političke stranke majorizirati Republiku Srpsku i njima birati kadrove. Pogotovo to ne mogu dok kod Republikom Srpskom upravlja SNSD i predsjednik Milorad Dodik. Pa je li sukob sa ovim snagama? Sa HDZ-om i SNSD-om, sa Draganom Čovićem i Miloradom Dodikom, sa Plenkovićem i Vučićem, sa, dakle, svim ovim ljudima koji u regionu i u svojim državama bitno određuju politički kurs. Je li mudrost bilo donijeti takvu odluku da se mi sukobimo i da li je to u interesu bosanske državnosti? Dakle, hoćemo mi prijetiti nekom da je bosanska država neupitna i objašnjavati im da u stvari je neupitna naša vizija te države Bosne i Hercegovine, bošnjačka vizija. Dakle, i da će to neko tolerisati, da će to neko podržati, to više niko ne podržava. Sva vrata bošnjačkim političkim elitama u Sarajevu su zatvorena i na zapadu i na istoku. Nijedna velika sila ne podržava politiku ni SDA ni SDP-a. Niko ne stoji iza više takve politike. Da li je onda ovo trenutak da kažemo, pa možda je ovo bilo pogrešno sve što se radilo i možda treba voditi neku novu, drugačiju politiku. Možda treba preispitati ovu politiku iz korijena od tog prvog dana referenduma 1. i 2. marta ili prije toga, od onog kad smo mladiće iz Bosne i Hercegovine, kada je Hasan Čengić kao sekretar SDA slao ih u Jastrebarsko i Đakovo da se obučavaju za vojne i policijske strukture, upravljanju naoružanjem i vojnom opremom, dakle, i izvođenju specijalnih jedinica. Dakle, da li je vrijeme da preispitamo svoj stav o Aliji Izetbegoviću, o tome gdje su nas dovele ove dvije udružene političke stranke SDA i SDP? Da li je vrijeme da kažemo šta sve je bilo pogrešno kod ovakvih
na ovom putu kod političkih odluka, čije posljedice smo morali imati svi, a čije posljedice više ne žele da trpe Srbi i Hrvati. Dakle, kakva je onda perspektiva Bosne i Hercegovine i kakva je perspektiva bosanskih muslimana u toj činjenici vidljivog sukoba, vidljive konfrontacije koja u stvari sve više zajedničku državu čini besmislenom. Hoće li u Sarajevu iznići potencijali iz tom najvećem centru, nacionalnom centru bosanskih muslimana, u kome danas ima više Arapa i Turaka nego Srba i Hrvata? Može li u jednom takvom centru ponovo se probuditi taj nacionalni duh kao istorijska svijest i zaključiti šta je sve bilo pogrešno i kako treba u buduće voditi politiku, kojim pravcem ići, s kim sarađivati, na koji način, dakle i gdje su granice takve saradnje. Mi danas ne sarađujemo ni s kim. Čak i međusobno ne postoji ozbiljna saradnja vladajuće trojke i stranke Demokratske akcije. Istovremeno u vladajućoj trojci političkih stranaka Sabina Ćudić vodi neku svoju gej politiku, Edin Forto također vode proameričku politiku, ne shvatajući da ta Amerika za koju su oni igrali, dakle Bajdenova i Marfijeva, je poražena u samoj Americi i da više nema smisla voditi takvu politiku, da je sada došlo novo vrijeme. Istovremeno SDP nastavlja da luta između crvene i zelene ideologije. Kao bili bi oni titoisti najradije, ali Tito nije htio u NATO pakt. Tito je zagovarao socijalnu jednakost, Tito je zagovarao bratstvo i jedinstvo, Tito je htio nesvrstane, dakle Tito je formirao Jugoslovensku narodnu armiju. Šta je od nasljeđa Tita u stvari prihvatljivo za ovakvu socijaldemokratsku partiju? Tito je bio ateista, podržavate Tita, dakle, a istovremeno predstavljate se lažnim muslimanima i vjernicima. Dakle, kako u takvoj situaciji i licemjerju iznijeti politički stav koji je u konfrontaciji sa ukupnim javnim stavom jednog društva koje je apsolutno zalutalo, koje je pogriješilo, koje je potvrdilo da i narodi prave greške. Dakle, ovaj narod je napravio grešku. Kao što je ukrajinski narod napravio grešku kada je podržao Zelenskog ili kada je podržao puč na Majdanu i danas trpi posljedice te greške. Kao što su Njemci pogriješili sa Hitlerom, a Italijani sa Mussolinijem i plaćali skupe cijene. Kao što je Japan pogriješio zbog svojih imperijalnih napada na Kinu i druge države, na Burmu, tadašnju, odnosno Mijanmar, današnji, dakle, i plaća posljedice toga. Kao što su i neke druge države, kao što je Francuska sa Napoleonom griješila. Narodi su pogrešivi. Bošnjački narod je napravio grešku. Ako pripadate tom narodu, najviše što možete uraditi za njega je da ukažete na te greške. Jer ako se te greške ne isprave, onda će se cijeli narod identifikovati sa tim greškama koje je možda djelimično prećutno prihvatao zbog najvećeg povjerenja koje je imao u svoje političke elite. Pa naravno da je lijepo da vi kažete da ste najljepši i da ste mladi, da imate 25 godina. Ali ko vas pogleda zna da nemate 25, zna da je to laž. Zašto biste se ljutili kada vam neko kaže da niste ni lijepi i da nemate 25 godina, da niste ni mladi, da niste više ni zdravi, da ste napravili greške i da je vrijeme da se suočite sa pozicijom u realnom svijetu i realnom životu u kome se nalazite. Onaj ko želi takvu vrstu preispitivanja svoje pozicije iz ugla opšteg, ukupnog kretanja i političkih procesa koji je dotada bez rezerve podržavao, taj želi dobro svome narodu, želi dobro i drugim narodima. Interes je i Srba i Hrvata da Bošnjaci postanu kooperativni, da sarađuju u Bosni i Hercegovini sa Srbima i Hrvatima. A saradnja sa Srbima i Hrvatima znači da sarađujete sa legitimnim predstavnicima Srba i Hrvata. Da ne pravite te podzemne igrice u kojoj neko podržava stranku koja je tek na nivou statističke greške,
kad je riječ o podršci u svome narodu, ili da podržavate neke ljude poput Mirka Šarovića koji je rehabilitovao sve moguće organizovane kriminalne grupe i za 60 kriminalaca potpisao amnestiju kada je bio u prilici da potpiše amnestiju, da ih pusti iz zatvora i da ukloni zakonske prijetnje iznad njihovih glava, da im otvori vrata da budu to što jesu, a to znači da budu i dalje dio organizovane kriminalne mreže, da se bavi kriminalom nesmetano. U Sarajevu to ne smeta podržati, dakle, takve strukture i reći da ima u srpskom narodu nekog potencijala koji Sarajevo želi da podrži. Nije pravo Sarajeva, nije pravo SDA i SDP da odlučuje o tome koji je Srbin dobar, koji je Hrvat prihvatljiv. Onaj Srbin i onaj Hrvat koji su dobri svom narodu, dakle oni su prihvatljivi. Ja nemam iluzija da politika koju zastupam, koju izlažem, nije prihvatljiva većini bosanskih muslimana zato što je percepcija naroda kome pripadam u stvari vrlo ograničena, što ne vide da su sve ovo u čemu se danas nalaze, sve ove tegobe, sve ove muke, sav ovaj težak i ponižavajući položaj je rezultat ranije donesenih političkih odluka i puta kojim je taj narod vođen od svojih političkih lidera. Dok se to ne preispita, dok se taj put ne promijeni, pa neće biti bolje. Ne može biti bolje. Pogledate sve pokazatelje, i one statističke, i one političke, i one bezbjednosne. Pogledate način na koji doživljavaju danas bosanske muslimane. Način na koji vi pustite 5 vehabija pred TV kamere da vam kažu da nisu vehabije. Dakle, a čitav njihov vizualni izgled je takav, dakle, da oni nisu radikalni islamisti. Da ono što se dešava u vehabijskim naseljima nije ništa, to je neka kulturna manifestacija, neka zabava, nešto, folklorna grupa ili šta. I da to nema veze sa bezbjednošću. I da je Evropa kada to tretira ovako, dakle, da to Evropa u stvari prihvata kao vid manipulacije koju neko pravi nad njom. Kao da ovdje ne postoje evropske službe bezbednosti, evropske vojske, evropske politike, evropske ambasade, evropski, dakle, vojnici i inspektori i obavještajci i tako dalje, koji sve to prate i javljaju u svoje zemlje o tome šta se ovdje dešava, kojim pravcem se kreću Srbi, kojim Hrvati, kojim bosanski muslimani. Na osnovu tog stava zauzimaju se određena politička rješenja na nivou same Evropske unije. Zasad su takve racionalne odluke u Briselu, Berlinu ili Londonu ograničene strahom od Rusije. Pa je dovoljno da nekad povežete nekoga sa Rusijom i da kažete preko njega dolazi ruski uticaj, dakle, i da onda budete mirni neko vrijeme. Ali prije ili kasnije sve analize pokažu da tu u stvari Rusa nema ni u institucijama, ni u javnosti, ni u medijima, dakle, da ne postoji nikakav maligni uticaj, da Rusija prosto ne želi da ima sukobe sa Zapadom na prostoru Bosne i Hercegovine ili da raspravlja o tome sa Njemačkom, sa Turskom, iako želi stabilnost i za pravoslavni hrišćanski narod i želi jednaka prava utvrđena Dejtonskim mirovnim sporazumom. Ali kad se Rusi pozovu na Dejton, a onda se to kaže da oni time ruše stabilnost Bosne i Hercegovine i manifestuju taj maligni svoj uticaj. Kad prodaju jeftino gas, dakle, kad daju na kredit, kad čekaju plaćanje, eto i to je zavisnost od ruskog gasa i u stvari dokaz njihovog uticaja. Dakle, sve te priče su isprazne političke priče, jedna isprazna retorika koju se mora stati na kraj. Bosna i Hercegovina približava se tački na kojoj međunarodni razvoj događaja, dakle, otvara neke daleko važnije procese i u takvom jednom razvoju događaja sudbina Bosne i Hercegovine neće biti bitna nikome. Ona će biti tek neko tamo periferno balkansko pitanje i ako ona ne može funkcionisati u stabilnosti kao zajednička država, funkcionisat će na drugi način, ali morat će biti stabilna. Ili 3 puta stabilna. Dakle, kao 3 države, međusobno podijeljene. Sve više o tome govore
i u zapadnoj Europi, ne samo u Sjedinjenim Američkim Državama. Sve više se o tome govori da ovaj prostor organizovan na ovaj način, da ova zemlja organizovana na ovaj način ne nudi viziju stabilnosti i da Bošnjaci, Srbi i Hrvati su trajno međusobno sukobljeni i da oko tih sukoba i načina na koji se upravlja političkim procesima iz Sarajeva ili pokušava upravljati, da Srbi i Hrvati imaju saglasnost, da u stvari legitimni predstavnici Srba i Hrvata jasno vide kuda vodi ovakva politika i da su stavovi Srba i Hrvata na međunarodnoj sceni sada prilično približni, dakle gotovo identični, kad je riječ o Bosni i Hercegovini, pa bez obzira da li govorimo o trećem entitetu ili govorimo o nekoj drugoj vrsti trajne, trojne podjele, dakle mi u stvari govorimo o ćorsokaku koji su sve mudre političke glave dovele svoj narod, a on isto tako mudar i nepogrešiv podržavao ovaj put i sada na kraju došao do slijepe ulice iz koje više nema izlaza, iz koje se izuzetno teško vratiti nazad bez posljedica i u kojima je veoma teško popraviti štetu koja se proizvodila decenijama.